अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट ओपिनियन के एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने पेश खिदमत हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग एक इलेक्शन की गहमा गहमी से फारिग हुए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी को आगे लेके चलते हुए आज हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हारून के कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम किया है। आज का हमने अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि दुनिया में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के क्या अखराजात हैं, किस तरह से इसको पाकिस्तान में इंटीग्रेट किया जा सकता है और हम कितनी जल्दी इस सिस्टम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हारून जो हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है, इंटरनेशनल भी आपने बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरह के डेवलप किए हैं जो पाकिस्तान की शान में, इज़्ज़त में, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफे का बाइस बनते हैं। ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। आइए हारून के साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं ताकि हम भी जान सकें कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हारून? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। अच्छा हारून, अभी इलेक्शंस गुजरे हैं, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आप तो एक बड़ी मशहूर जगह से जहाँ से ताल्लुक शेर अफजल मरवत साहब का है, आपका भी ताल्लुक वहीं लकी मरवत से है और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा आपके इलाके में इलेक्शंस में कैसा रुझान रहा और ये जो एक मुल्क के अंदर एक वायलेशन या कह लें कि धांधली का एक सिलसिला चल रहा था, तो ऐसा कुछ आपने लकी मरवत में भी देखा? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की मशीनरीज थी और जो हालात चल रहे थे वो थ्रू आउट अक्रॉस द कंट्री ही थे, मोर और लेस सेम ही। लेकिन चूंकि हमारे केपीके में एक कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे एक ट्राइबल कल्चर है, तो वहाँ पे जो है लोकल जो कैंडिडेट होता है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे केपीके में तो माशाल्लाह जो पीटीआई के जो बैक कैंडिडेट्स थे, दे डन अ रियली गुड जॉब और they secured maximum out of all the parties which were participating in the elections. अच्छा, ग्रेट। सियासत से कतई नजर हमारा प्रोग्राम क्योंकि सियासी प्रोग्राम नहीं है, हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आप अमूमन इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे रहते हैं, आज आपने हमें टाइम दिया, हम आपको बहुत मशहूर हैं। मैं बहुत थोड़े से वक्फे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं। दुनिया भर में हारून आपने ट्रैवल किया है, आपने मुख्तलिफ ममालिक को कवरेज भी दी है, आप क्या समझते हैं कि दुनिया में क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला अभी भी इमेच्योर्ड है या वो अडॉप्ट किया जा चुका है? अच्छा, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है इसका मकसद जो है आपकी जो कन्वेंशनल वोटिंग होती है उसमें जिद्दत लाना और उसमें आसानियाँ पैदा करना है, बेसिकली फॉर क्विक रिजल्ट्स। तो अगर आप ग्लोबली हम देखें तो जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो बाकायदगी से इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो इंडिया है, वन ऑफ दी बिगेस्ट डिप्लोमेटिक स्टेट है साउथ एशिया में। तो वहाँ पे जो है ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया था बैक इन 2004 और बड़ा कामयाबी से वहाँ पे चला, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो बाद में कुछ रिजर्वेशंस थी कुछ पार्टीज़ की रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी एंड सम अदर इश्यूज़। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ईवीएम इज़ द वे फॉरवर्ड और आने वाले वक्तों में ईवीएम जो है वो काफ़ी जो हमारी बड़ी स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो कर भी रही हैं और करेंगे भी। अच्छा हारून, 2018-2019 में पीटीआई की हुकूमत ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए काफी मेहनत की थी और उन्होंने कुछ मशीन वगैरह के डेमो भी दिए थे। लेकिन हमने कुछ अखबारात में भी पढ़ा और एनालिस्ट उसके बारे में ये कहते हैं कि अगर हम उस सिस्टम को अडॉप्ट करें तो कुछ साइबर सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, फिर डिवाइसेस को बनाने में एक बड़ी कॉस्ट है, उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, या इतने बड़े स्केल के ऊपर जहां आपको 10-12 करोड़ लोगों की वोटिंग वगैरह करनी हो तो उसको मैनेज करना या उसकी मेंटेनेंस वगैरह बहुत मुश्किल है या नहीं की जा सकती। इन एलिगेशंस को लगा के उस ईवीएम सिस्टम को साइडलाइन कर दिया गया। तो आप चूंकि आईटी इंडस्ट्री से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह से आपका ताल्लुक है और आपने
جس طرح بھی ذکر کیا امریکہ اور انڈیا کے اندر بھی EVM کو استعمال کیا گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس انیشیل کاسٹ کو, مینٹیننس وغیرہ کو, یا اس کی انٹیگریشن کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل انٹیگریٹڈ سسٹم سولوشنز کا دور ہے, ہارڈ ویئر بہت چھوٹے لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور سافٹ ویئر میں اتنی انٹیلیجنس ہے کہ وہ بہت سے ملٹی فنکشن آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو اس فیلڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں؟ کوئی وے فارورڈ جو آپ گورنمنٹ کو, الیکشن کمیشن کو یہاں پہ دینا چاہیں؟ جی نہال، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ عمران خان کی حکومت میں EVM کا جو ہے ایک ڈیمو ٹرائل جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر پھر فردر جو ہے اس کی کیری فارورڈ نہیں کیا جا سکا. اینڈ دا ریزن واز ایٹ دیٹ ٹائم کہ جی اس کی کیپیکس جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی جو ہے سافٹ ویئر میں دنیا کافی آگے جا رہی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے پاس نادرا جیسا ادارہ ہے. نادرا کے پاس ہر شہری جو کہ جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے اور وہ ووٹ دینے کے قابل ہے، تو ڈیٹا بیس ایک موجود ہے آلریڈی کہ کون بندہ جو ہے ووٹ دے سکتا ہے. وہ ایوری تھنگ از ان دی ڈیٹا بیس آف نادرا. صرف یہ کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے نادرا کا جو سسٹم ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. تو وہ جو اس میں بیسیکلی دے کین گو فار دی لوکل کمپنیز. پاکستان ماشاء اللہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ون آف دی ٹاپ کنٹریز میں اس کا نام آتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. ہمارے پاس کافی لوکل کمپنیز ہیں جو کہ اس شعبے میں کافی کام بھی کر رہی ہیں، اور ہم ان کی مہارت کو لیتے ہوئے ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس کو. اور اگر یہ ہو جائے گا تو اس کے بہت سے فوائد ہوں گے. ابھی اگر آپ کنونشنل جو ہے ووٹنگ سسٹم کو دیکھیں تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ کافی لوگ ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کا ووٹ ان کی فزیکل لوکیشن کچھ اور ہوتی ہے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو وہ ٹریول نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ووٹ ضائع ہو جاتا ہے. اس سسٹم کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں آپ کے پاس آپ نے صرف جو ہے نادرا کے کیوسک پہ جانا ہے. جس طرح آپ اپنا وہ CNIC رینیو کرنے جاتے ہیں، آپ نے صرف وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے حلقہ سلیکٹ کرنا ہے، اور آپ وہاں پہ اپنا فنگر پرنٹ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو جائے گی، آپ کا ووٹ جو ہے آپ کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ کاسٹ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں اب اگر گورنمنٹ اس کو سیریس لے اور نیک نیتی سے کام کرے تو یہ EVM سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت انٹرسٹنگ آپ نے ہارون ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ نادرا کے پاس اس قسم کے سسٹم موجود ہیں، اور جب کسی گاؤں گوٹ میں بھی بہت ایسے ایریاز میں بھی نادرا اپروچ کر کے لوگوں کو جہاں موبائل وینس کی سہولت دے رہا ہے اور جی ہاں ان کے ID کارڈز بن رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے کہ بایو میٹرک کے تھرو نادرا کے ایک موبائل وین یا نادرا کے آفس جا کے ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام ایک دن میں کیا جا سکتا ہے اور نادرا کا ڈیٹا بیس نہیں بیٹھے گا اور الیکشن کمیشن لائیو یہ ڈیٹا یا یہ ووٹنگ سسٹم کو کیلکولیٹ کر سکے گی؟ کچھ اس کے اوپر بھی ہمیں بتائیں. جی اس میں یہ ہے کہ نادرا ماشاءاللہ از ڈوئنگ ویری گڈ سنس ڈیکیڈس، اور ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سسٹم کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو نادرا کوئی سسٹم بیٹھے گا. دے ہیو انف کیپیسٹی. صرف یہ ہے کہ یہ اگر طریقے سے مینیج ہو جائے یہ سارا، تو ایک تو ووٹنگ رزلٹ بڑا کوئک ہو جائے گا، بلکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی اس میں بہت زیادہ آ جائے گی، کیونکہ آپ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جی کون سے کینڈیڈیٹ کی کس حلقے میں کیا پوزیشن ہے. اور اس میں کسی قسم کی دھاندلی کا بھی جو ہے وہ خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے کے اگینسٹ ایک ہی ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ اس کا فنگر تھم امپریشن لیا جائے گا. تو یہ بڑا بہترین ہو جائے گا اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اچھا ہارون، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب چونکہ الیکشنز ہو چکے ہیں اور رزلٹ ہمارے سامنے ہے، تو بہت جلد ہی عنقریب ایک نئی حکومت کی شکل بن جائے گی، وجود میں آ جائے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ اس طرح کے واقعات کو، یہ جو مینیپولیشنز ان ریزلٹس ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھائے گی. ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف گورنمنٹ آتی ہے تو کتنا ایک وقت درکار ہوگا اس سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، اور کتنی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے ہمیں کسی پھر مزید ملک سے قرضہ لینا پڑے گا، یا ہم اس کو سیلف ڈیولپ کر سکتے ہیں
एक छोटे मोटे बजट के अंदर? जी, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, काफ़ी लोकल कंपनीज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, तो हम जो है उनकी खिदमात ले सकते हैं। हम इसको पाकिस्तान में इन हाउस डेवलप कर सकते हैं इसका इंटरफेस, एंड देन वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट इट विद नादरा सिस्टम एज वेल, क्योंकि डाटाबेस जो है वो वोटर का नादरा के पास है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जी कितने टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो आज से अगर बात की जाए तो अगले इलेक्शन से पहले पहले जो है इस सिस्टम को जो है वो उसमें लाया जा सकता है, और उससे पहले जो है काफ़ी ट्रायल भी किए जा सकते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में उसके ट्रायल किए जा सकते हैं, और अक्रॉस द कंट्री भी जो है वो किए जा सकते हैं टू मेक इट सक्सेसफुल बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस। बहुत बहुत शुक्रिया हारून, आपके वक्त देने का हम निहायत ममनून और मशकूर हैं, आपने आज हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने हवाले दिए हैं कुछ उन ममालिक के जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले आने वाले इलेक्शन से पहले हम इसी किस्म का कुछ सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया भर में माने जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान से बेरोजगारी होने की वजह से आजकल माइग्रेट कर रही है, दूसरे ममालिक को सर्व कर रही है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ देखे तो मुल्क की बेहतरी के लिए, इस इलेक्शन सिस्टम की बेहतरी के लिए बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स भी आपको मिल जाएंगे जो इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकेंगे। आज के लिए हमारा प्रोग्राम इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।